Welcome with Mysha channel. হ্যালো বন্ধুরা, হাউ আর ইউ? উইথ মাইশা চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমরা শিখব লার্ন স্প্লিট। গত ক্লাসে শিখেছিলাম 61 থেকে 70। আজকে শিখব 71 থেকে 80। চলো বন্ধুরা শুরু করি। বন্ধুরা, এখন আমরা লিখব 71। S E V E N T Y 71 O N E 1 71 71। এখন আমরা লিখব 72। S E V E N T Y 72 T W O 2 72. Now go to the writing 73. Now go to the writing 73. S E V E N T Y 73 T H R double E 3 73 73. Friends, now go to the writing 74 74 74. Now go to the writing 74. S E V E N T Y 74 F O U R 4 74 75. Friends, now go to the writing 75 75. S E V E N T Y 75 F I V E 5 75 75 75 76 76. Now go to the writing 76. S E V E N 7 T Y 76 S I 76 76 77 77. Now go to the writing 77. S E V E N T Y 77 S E V E N 7 77 77 78 S E V E N T Y 78 E I G S T 78 78. Now go to the right 79 S E V E N 79 N I N E 9 79. Now go to the writing 80. Now go to the writing 80 E I G H T
Y 80 80 বন্ধুরা, তোমাদের সুবিধের জন্য আমি আরো একবার বলে দিচ্ছি, তোমরা আমার সাথে সাথে বলবে এবং লিখবে। 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Thanks for watching. See you in the next class. Allah Hafiz.